जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन वीडियो को आपण स्वागत। आज वीडियो रे आम जीवनी साहित्य उपर आलोचना करबा। तो जदि आम साहित्यर गद्य विभाग को देखा ताहले जीवनी साहित्य और आत्मजीवनी साहित्य अन्यतम। जीवनी साहित्य और आत्मजीवनी साहित्यर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही साहित्य रे। तो व्यक्ति चरित्र को व्यक्ति जीवन को व्यक्ति चरित्र को श्रृंखलित करने ये जीवनी और आत्मजीवनी निहाती भाव में आवश्यक रही। तो विशिष्ट व्यक्ति महान पुरुष मानकर जीवन शैली तांकर व्यक्तित्व संबंध रे साधारण मनुष्यटीए जानिबा द्वारा तार चरित्र मध्य से परिवर्तन आनी थाए। तो से भली आमे देखिबा से भली केतेक व्यक्तित्व रही जहाँ चरित्र को नहीं जीवनी साहित्य रचना करा जायछि। तो जड़े विशिष्ट महान पुरुषों जीवन चरित्र को जदि अन्य जड़े लेखक लिपिबद्ध करुछन्ति ताहाको आमे जीवनी साहित्य कहितांती बा बायोग्राफी बोली कहा जाए इंग्लिश रे जहाँको। आउ आत्मजीवनी जेतेबेले निजे लेखक तांको निज जीवन विषय रे लिपिबद्ध करुछन्ति ताको आमे आत्मजीवनी कहितांती इंग्लिश रे ताको ऑटोबायोग्राफी बोली कहा जाए। तो देखिबा आज जीवनी साहित्य रे केउ लेखकक विषय रे आमे जानिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा प्राचीन साहित्य रे मध्य जीवनी रचना करा जाउथिला किंतु ताहा पद्य आकार रचना करा जाउथिला। तो सेहि भली केतेटा जीवनी आमे देखिबा जेमिति कि माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत, दिवाकर दासंग जगन्नाथ चरितामृत जो जगन्नाथ दासंग जीवनी रही कृति गुड़िक सब रही। ईश्वर दास चैतन्य भागवत चैतन्य विषय रही। रामदास दाड़त्या भक्ति रसामृत एभली भाव में प्रारंभिक पर्यायर आमर जीवनी साहित्य पद्य आकार रचित होउथिला। परवर्ती समय आमे देखिबा जीवनी साहित्यर जो विकास होइछि जो आधुनिक जीवनी साहित्य गुड़िक रचना करा जायछि ता मध्य आमे देखिबा मृत्युंजय रथ सारला दासंग जीवनी विषय लिखुछन्ति सारला चरित कर्मयोगी गौरीशंकर से लिखिछन्ति। जगबंधु सिंह लिखिछन्ति बोकार वाशिंगटन। फकीरमोहन सेनापति ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवनी लिखिछन्ति। गोदावर्ष महापात्र उत्कल वीर चरित्रमाला बोली गोटे शिशु साहित्य से रचना करथिले। तो शशिभूषण रथ रामचंद्र देवଙ୍କ जीवनी आधारित गोटे पुस्तक रचना करिसेंती। तो परवर्ती समय आमे देखिबा चित्तरंजन दास तांकर जीवनी साहित्य मध्य श्री नवकृष्ण चौधरी भिन्न जन विवेकानंद दुईटी तांकर जीवनी पुस्तक। सुरेंद्र महांती शताब्दीर सूर्य कुलवृद्ध जहाँकि से मधुसूदन दासंक जीवनी को नहीं ये दुईटी जीवनी रचना करथिले। तो गोपाल चंद्र मिश्र लिखुचंती कवि पुष्किन टॉल्स्टॉय और गांधी पंडित मृत्युंजय रथ एमानक जीवनी को नहीं से जीवनी साहित्य रचना करिसेंती। परवर्ती समय आमे देखा लक्ष्मण महारणा कष्टी डाकुआ ओडिया माटीर अमर शहीद बोली गोटे जीवनी साहित्य लिखुचंती। रामकृष्ण साहू भारतादर्श एथिरे से वासुदेव सुढल देवଙ୍କ जीवनी लिपिबद्ध करिसेंती। तो परवर्ती समय आमे देखिबा नित्यानंद मिश्र गडजात गांधी गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपणमानक पई गडजात गांधी एथिरे से सारंगधर मिश्रଙ୍କ जीवनी वर्णना करछन्ती। परवर्ती समय आमे देखिबा गोपीनाथ महांती धूलिमाटीर सन्थ उत्कलमणि गोपबंधु बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपणमानक पई। तो एइटा बार बार परीक्षा रे आसीछि जदि आपण माने प्रीवियस ईयर 3-4 वर्ष 5 वर्ष रो क्वेश्चन आपण माने देखिबे ताहले देखिबे जे ए क्वेश्चन टा वर्षे छाड़ी बा गोटे परीक्षा छाड़ी आ गोटे परीक्षा रे निश्चित भाव रे ए प्रश्नटी आसीथिबो। तो एथिरे नेट परीक्षा रे आसी थाए ए दुईटी पुस्तकर ना थिबो ता सहित आउ दुईटी जीवनी पुस्तकर ना थिबो आ गोपबंधु महांती केउ दुईटीर रचयिता बोली एभली भाव रे प्रश्न आसुची। आपण माने तो समस्त नेट क्वेश्चन देखिथिबे। ता सहित एमिति भी परीक्षा रे आसे धूलिमाटीर सन्थ जीवनी रे केउ विशिष्ट व्यक्तिଙ୍କ चरित्र वर्णित होइछि। तो एथिरे गोपबंधु चौधरी जीवन रही। तो से दुईटी जीवनी साहित्य रचना करछन्ती धूलिमाटीर सन्थ उत्कलमणि गोपबंधु। तो धूलिमाटीर सन्थ जीवनी साहित्य रे गोपबंधु चौधरी जीवनी रही। उत्कलमणि गोपबंधु रे गोपबंधु दासंग जीवनी रही। परवर्ती समय आमे देखिबा सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जयप्रकाश जय यात्रा
ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ଦାସ। ଆମ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ। ତ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 1927 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସରଳା ଦେବୀ ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବିନୀ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବିନୀ ସେ 12 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଶ୍ରୀ ନିର୍ବାକ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଜନନାୟକ ଜବାହାର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପାବକ କାନୁନଗୋ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ବହ୍ନିମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଫାଶୀ ମଞ୍ଚରେ ବିପ୍ଳବୀ ଅଗ୍ନିଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ନେତାଜୀ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଫାଶୀ ମଞ୍ଚରେ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ସେଥିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ନାହିଁ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶତାବ୍ଦୀର ସାଧକ ଏଥିରେ ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏଥିରେ ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମନଶ୍ରୀ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର ଇତିହାସର ହଜିଲା ଖିଅ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଂଶୀଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜୀବନ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ରହିଛି। ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯେଉଁଥିରେ ରବି ରାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତୋଟି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯୁଗଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଟଲଷ୍ଟୟ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପାବକ କାନୁନଗୋ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଖସ୍ତବରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଳୟ ଗର୍ଭରୁ ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଥ ଓ ପଥିକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ। ତ ଏଇଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସୂଚୀପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନିଜେ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିଜେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।